Introduction 1.0. Hi, my name is Nur Farhana and my matrix number is BB2110087. So I'm going to talk about the background of the project. So our group is we doing topics is bully. So what is mean bully? Bully is a weak person with an intent to show their strength. This indirectly makes the weak obey or strong respect the strong. As we know, bully is more become relevant in society, especially young generation nowadays. So the purpose of the project is we want to spread the awareness to public, and we want to take the action as a serious matter and should be taken seriously. And the activity and the location of the project we do is we form a Google form, and also the question that we ask to our respondent, which is 5 questions. There has a closed question and open questions. So how we spread our intent to the respondent, we using YouTube, WhatsApp, Instagram, and Facebook. And also we want to get their feedback about our topics is bullying. This is a relevant details that we're using is Google Form and also videos. Google Form, we form 5 questions. There has been open question and closed questions. It's depend on our respondent opinion and their experience about our videos. So the videos we're using, firstly, we have 6 members to do videos about topic bullies. So the topics of the bully is what is the bully, type of bullies, the cause of bullies, the effect of bullies, and also a step to prevent a bully. Based on the virtual service learning project, there are various learning outcomes from this project in terms of knowledge and skills. First and foremost, knowledge outcomes. Through conducting this project, we are able to carry out our virtual service learning project successfully. We are able to understand the concepts and rules for our project. Other than that, verbal information. We are able to state what we have learned from this project. Skills outcome. Through this project, we are able to demonstrate teamwork skills through effective communication, which help us to achieve our goals in our project. We are also able to demonstrate critical thinking skills and create solutions to problems based on learned content. As a team, we are able to select correct interpretation and solutions to conceptual problems. Through this project, we are able to demonstrate our planning skills. Moreover, we are able to present a topic of study in a field-specific language and demonstrate the ability to critique, present, and show application of research in the field as presented through articles published in professional journals. Through this project, we are able to evaluate what bullying is, types of bully, the causes of bully, the effect of bully, and preventive measures for bullying. Ultimately, it is such a great and beneficial experience. Through this project, we are able to increase, strengthen, and broaden our knowledge and skills. Other than that, we are able to gain a new circle of friends to discuss an idea so that we can learn new things from each other's perspective. So next is activity 2.1 project synopsis. So the title of our project is about bullying in Malaysia. This project is carried out to fulfill the management coursework of semester 2 2021/2022. So we were required to make a report and video for this course work, and after discussion between 10 members, we choose to make a video regarding bullying. We choose the title bully because we want to give awareness to about a community about bullying. In coursework, we have divided the assignment into several parts to read. In our video, there is an introduction about bully, the types of bully, the cause of bully, the effect of bully, and lastly, the step of overcome bully activity. We divide each task like this because part of society, especially the younger generation, look down on bully. So after the division of tasks, our group also worked to complete the video. In the process of preparing the video, we have browsed several websites and information related to bully. To show the growing bully among the younger generation, we have included a short video from TVTK News that discuss bully among school students. After completing the research session, the work of making report and video editing was carried out immediately. Finally, our video was successfully complete on 13 June and will be distributed to the community. So next is task arrangement. On the first discussion for this assignment on 5 June, in the WhatsApp group, we have a division of tasks and topic for group members, and the present of group members was all present. Therefore, we have divided each task, including introduction, project learning outcome, activity, project impact, feedback from participant, and also video editor. So next is on June 22, we have shared progress video to WhatsApp based and YouTube link. On the that day, we discuss agenda items such as video making presentation, such as what type of bully, cause and consequence of bullies, and also the response to bully. And the last is 24 June. We have a final discussion before submitting the report and slide presentation. So all members start complete task on a Google document. Also shares Canvas slide link to all members access. So the final task is to arrange the presentation, bully, slide, and video in one slide. Hi, Assalamualaikum. My name is Duratulisa binti Abdul Karim. My matric number is BB2110914. Would like to present about the impact of a student learning experience while taking this topic of bullying. Alright,
the impact that students will get from these learning experiences from taking this bully issue is, first, they may able to learn more in depth about criminal offences known as bullying cases. As we know that in Malaysia, bullying is a serious cases that happen in primary and secondary school students. Alright, so with the video that have been obtained, its relatedness with the topic is to open the eye of the community about the cases that may lead to the mental health of an individual. Next is number 2, which is a student can find out many adverse effects related to a bully and bully on individuals. This is because the effect of a bullying, which is an individual who has been bullied, can subject to the bullies to a legal action. The bullies will be suspended from the school or even an institutions. This is because if the action are not taken for the bully, the effect will happen to an individual, which is they will feel depressed, they will state their fears, and even they may lead to a suicide. Number 3, they may find out about a type of bully that has been recorded. Actually, they have 4 types of bully in this world, which is physicals, verbals, mental, and cyber bully. Mostly, physical and verbal are the most frequent report occur in school, such as in kid and mall. Mental bully is a form of a psychological bully, and cyberbully is a form of slander through the media. And last but not least, a student is able to provide a good and solid cooperation on this virtual learning. This is because all the member has given 100% committee on every task given. On the same time, the title that has been chosen, which is a bully, is we want to create and share an awareness to the community about a bad in bully in our community. There are 5 questions in this survey. These inquiries concern their perceptions of the previous video we produced. We give out this survey to anybody who watched our video. We have 50 people who have watched our video and provided feedback on it. What is your overall opinion of this video is the first question for our feedback. On a scale of 1 to 5, viewers are given the chance to indicate how satisfied they are with our video. One observer out of 50 provided a value of 3. 15 provided a scale of 4 and the remaining 54 provided a scale of 5. What impression does this video leave you with? Is the second query. After watching the group 5 video, the audience experienced a variety of benefits. They were able to gain a deeper understanding of bullying, which was one of the results. The following query is, did you learn anything new about bullying after watching the video? The audience must respond by answering either yes or no. It was discovered that every single person who watched the video responded yes. We also question, does this video benefit the community in any way? The audience is prompted to select yes or no. All respondents who chose yes indicated that they concurred that group 5 video had a positive impact on the community. The last question is, what suggestions and enhancements should be made to this video? Some viewers thought the video did not require any improvement. They claimed that it was really simple to grasp the video. Other viewers also offered advice, including the implementation of legislation against bullying and the establishment of particular regulations to prevent bullying, as well as the use of animation to summarize the problem. In conclusion, Group 5 video was well received by the audience. After watching the video, each viewer had an impression. In addition, they gained new knowledge from seeing the bully video. This demonstrates the usefulness of the video for the global community. The audience suggestions will be put to use in the future. Satu rakaman video berdurasi 30 saat memaparkan pergaduhan antara mangsa dengan 2 rakannya tular di Facebook dan aplikasi WhatsApp. Timbalan Ketua Polis Kelantan, Senior Assistant Commissioner Abdullah Muhammad Piah berkata, kejadian bully itu berlaku jam 10.30 pagi kemarin apabila mangsa berusia 14 tahun dipaksa menyiapkan kerja sekolah rakan-rakannya. Assalamualaikum, nama saya Izzati Farhana Alia binti Sunari. Baiklah, daripada video yang kita lihat sebentar tadi, kes bully semakin berlebasan di negara kita. Lagi-lagi dalam kalangan generasi muda. Kes bully juga semakin hangat diperkatakan dalam kalangan masyarakat kita. Oleh itu, kami akan menerangkan lebih terperinci tentang bully. Baiklah. Bullying merupakan pembulian atau perundungan bermaksud perbuatan yang berniat menunjukkan kekuatan, menggertak atau mencederakan orang tertentu yang dilihat berkeadaan lemah berbanding si pelaku dengan mengasari atau mendera mangsanya. Bully ialah subkategori tingkah laku agresif yang dicirikan oleh 3 kriteria berikut. Pertama, niat bermusuhan. Kedua, ketidakseimbangan kekuatan. Dan ketiga, pengulangan dalam jangka waktu tertentu. Bully juga merupakan aktiviti tingkah laku berulang yang agresif yang bertujuan untuk menyakiti individu lain secara fisikal, mental maupun emosi. Budaya membuli dapat berkembang dalam konteks di mana manusia yang saling berinteraksi. Ini mungkin merangkum sekolah, keluarga, tempat kerja, rumah, dan kawasan kejiranan. Platform utama pembuli dalam budaya kontemporari adalah di laman sesuatu media sosial.
Menurut kajian, terdapat beberapa jenis buli yang dapat dilakukan oleh si pembuli ke atas mangsanya. Antara salah satunya ialah buli fizikal. Buli fizikal dapat dikategorikan kepada memukul, mengugut dan mencabul. Memukul adalah menggunakan tangan, kaki atau objek secara terus kepada mangsa yang dilakukan secara berseorangan atau berkumpulan. Mengugut pula adalah memangsa mangsa membuat sesuatu perkara. Manakala mencabul pula adalah menyentuh bahagian sulit mangsa sekiranya mangsa enggan menurut kehendak si pembuli. Jenis kedua adalah buli mental. Buli mental dapat dikategorikan kepada mengejek, memaki hamun dan melakukan gangguan seksual. Mengejek atau mencerca adalah melakukan perkara ejekan kepada seseorang kerana kelainan nama, fizikal dan rupa parasnya. Manakala memaki hamun adalah menghamburkan kata-kata nista dan cercaan yang kesat kepada mangsa sehingga menimbulkan rasa tertekan akibat terpengaruh dengan kata-kata yang dilontarkan itu. Gangguan seksual pula adalah menunjukkan isyarat lucah kepada mangsa sehingga mengakibatkan mangsa berasa tertekan, seterusnya menyebabkan kemurungan. Jenis ketiga pula adalah buli cyber. Buli cyber adalah mangsa yang dihina dan dimalukan di media sosial seperti Facebook atau MySpace yang dapat dilihat oleh semua pengguna. Jenis keempat adalah buli jalanan. Buli jalanan biasanya terdiri daripada pemandu yang tidak beretika. Mereka memandu dalam keadaan yang berbahaya dan mengganggu pemandu lain dengan menyembunyikan horn atau memprovok mangsa dengan menekan-nekan minyak atau menunjukkan isyarat untuk menimbulkan pergaduhan. Jenis kelima adalah buli pekerjaan. Mangsa diminta untuk menyelesaikan sesuatu kerja dengan segera walaupun mangsa mempunyai banyak kerja yang perlu disiapkan. Biasanya mangsa terdiri daripada pekerja baru atau pekerja yang bersifat lurus bendul. Buli boleh berlaku disebabkan oleh banyak faktor dan punca. Namun hari ini saya hanya akan menerangkan beberapa faktor sahaja. Antara puncanya ialah kurang kasih sayang dari ibu bapa. Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga tidak masa dan perhatian yang diberikan kepada anak-anak mereka. Ini menyebabkan anak-anak mereka akan merasa bebas melakukan apa sahaja tanpa pemantauan ibu bapa. Seterusnya, kurang didikan agama. Ini menyebabkan seseorang itu tidak tahu apakah hukum jika menyakiti orang lain dan menyebabkan gagal untuk membezakan mana yang buruk dan mana yang baik. Selain itu, buli juga boleh berlaku disebabkan oleh latar belakang masalah emosi seseorang itu. Contohnya, jika seseorang itu menghadapi masalah keluarga dan membuatkannya merasa sangat tertekan, maka dia akan menganggap bahwa dengan membuli, ia dapat melepaskan tekanannya. Buli juga boleh berlaku disebabkan oleh sikap seseorang itu. Sebagai contoh, kurangnya disiplin dalam diri seseorang itu, sikap yang suka menyimpan perasaan atau dendam, dan sikap yang inginkan perhatian daripada orang lain mendorong berlakunya buli. Akhir sekali, perkembangan sosial emosi yang kurang stabil. Tiada penguasaan emosi dan tidak mempunyai kemahiran sosial menyebabkan seseorang itu tidak dapat mengawal emosinya, pikiran, dan tindakannya. Hal ini menyebabkan seseorang itu tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat dan boleh mendorong kepada kes buli berlaku. Seterusnya ialah kesan buli. Dibuang sekolah atau dikenakan tindakan undang-undang merupakan kesan yang akan berlaku terhadap si pelaku sekiranya didapati bersalah dalam kes buli. Selain itu, jika seseorang pembuli tidak diberikan nasihat sejak awal, sikap sedemikian akan dibawanya sehingga besar dan tua. Hal ini akan memberikan kesan jangka panjang yaitu sikap yang agresif dan panas baran. Dengan demikian, mereka tidak akan takut dalam melakukan keganasan terhadap orang lain terutamanya keluarganya sendiri. Manakala kepada mangsa buli pula akan menyebabkan mereka berasa murung dan tidak ketenangan dalam diri. Apabila sering dibuli, mangsa akan berasa takut dan tertekan. Hal ini sudah semestinya mempengaruhi kesehatan mental individu tersebut. Mangsa buli akan terpaksa akur ataupun diam jika dibuli karena jika mereka bertindak untuk melawan, mereka akan dibelasa. Apabila hal ini sering berlaku dalam kehidupan mereka, mereka akan mulai memikirkan perkara yang negatif dan membahayakan diri mereka. Ya, sebagai contoh, terdapat kes bunuh diri dan mencederakan diri sendiri oleh individu yang dibuli. Mereka melakukan hal tersebut karena kesehatan mental yang menjadi kurang baik disebabkan tekanan jiwa yang dialami. Selain itu, kes buli ini turut menjejaskan kesehatan seseorang. Hal ini dikatakan demikian karena individu yang dibuli akan kehilangan selera makan, tidak dapat tidur, dan sebagainya. Gangguan mental dan kesehatan adalah yang paling kerap dialami oleh orang yang dibuli. Tahukah anda terdapat pelbagai langkah untuk mencegah buli? Antaranya ialah bantu kanak-kanak memahami buli, bincangkan apa itu buli dan cara untuk menghadapi buli dengan selamat. Maklumkan kepada kanak-kanak bahawa buli itu tidak dapat diterima. Pastikan kanak-kanak tahu cara untuk mendapatkan bantuan. Seterusnya, selesaikan isu self-esteem kanak-kanak. Kanak-kanak yang mempunyai self-esteem yang rendah sering membuli rakannya untuk membuat dan merasakan dirinya itu lebih baik. Malah, kanak-kanak yang kelihatan popular dan disenangi orang ramai mempunyai kecenderungan untuk membuat jahat. Perkara ini harus ditangani oleh ibu bapa dengan tegas dan mendisiplinkan anak-anak mereka. Langkah seterusnya, laporkan buli. Sangat penting kepada orang ramai bahawa buli itu perlu dilaporkan kepada orang dewasa, ibu bapa ataupun guru-guru. Adalah penting untuk orang ramai tahu bahawa buli itu salah dan buli itu harus dikendalikan oleh orang dewasa. Terdapat banyak langkah atau tips yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa buli. Antara langkahnya termasuklah sentiasa berteman. Elakkan diri daripada sering bersendirian ke mana-mana sahaja. Tidak kiralah sama ada ke kampus, taman permainan atau ke tempat-tempat yang lain. Jika situasi di sekolah, anda tidak digalakkan untuk seorang diri ke tempat-tempat seperti perpustakaan, tandas atau ke kelas, terutamanya kepada mereka yang mempunyai risiko tinggi untuk dibuli. Seperti pelajar baru atau mungkin pelajar yang mempunyai badan yang lebih kecil berbanding dengan rakan-rakan yang lain.
Selain daripada itu, elakkan diri ke kawasan-kawasan yang biasa menjadi sasaran buli seperti kawasan yang sunyi. Anda digalakkan untuk mempunyai sekurang-kurangnya seorang teman atau lebih ramai lebih baik untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini seperti kejadian buli. Langkah seterusnya adalah pelajari asas pertahanan diri. Anda digalakkan untuk pelajari asas seperti taekwondo, silat, judo dan lain-lain. Jika anda mempunyai asas untuk mempertahankan diri, pembuli pasti akan berfikir agak panjang jika ingin membuli anda, kerana mereka yakin bahawa anda pasti akan melawan kembali yang menyebabkan mereka tercedera.